إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. حياة المسلم مبنية على أسس وقيم. La vie du musulman est structurée sur des fondements et des principes de qualité. من بين هذه القيم مهارات لابد أن يتصف بها المسلم العاقل. Et parmi ces compétences-là, il y a des compétences où chaque musulman doit s'y atteler et doit avoir. On va en citer 4 compétences qui vont mettre d'une manière systématique le musulman dans le droit chemin. نذكروا 4 مهارات هما اللي يعودوا يردوا إلى السكة السليمة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. المهارة الأولى مهارة ضبط اللسان, c'est-à-dire la gestion de la langue, la gestion du verbe, tout ce qui est prononcé. كل كلام ينطق به الإنسان إلا وكلفه الله سبحانه وتعالى ملكين. Allah il a missionné 2 anges, un à droite, l'autre à gauche, qui notent tout ce qu'il dit et qui notent tout ce qu'il fait. S'il commet ça maintenant jusqu'au soir, هل يتوب صاحب ذلك الشيء, est-ce qu'il va se repentir ou pas? Et ils prennent tout leur temps. C'est pour cela qu'il est toujours dit, vous ne pouvez que faire des péchés, mais ce qui est bien c'est de savoir revenir au Seigneur. عندما يخطأ الإنسان وكل بني آدم خطأ, chaque humain doit se tromper, chaque humain est pécheur, nous devons tous nous tromper. Mais la noblesse de cette erreur-là, c'est qu'on sait revenir au Seigneur. نعرفوا كيفاش نرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضبط اللسان, l'importance de la gestion du verbe et la gestion de la parole, c'est-à-dire la maîtrise de cette langue-là. لخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, donc il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, هذا قال من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. C'est-à-dire celui qui croit en Allah, une croyance, là on parle d'une croyance dogmatique. من كان يؤمن بالله, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour dernier, qu'il dise du bien, qu'il dise le meilleur de ce qu'il a à dire, sinon qu'il se taise. يعني بالعبارة يبلع فمه, كي ما يعرفش واش يقول يبلع فمه ويبقى من المستغفرين, باش يكتبوه الملائكة هذا من المستغفرين, يبقى يقول استغفر الله استغفر الله, au lieu de dire une bêtise où elle lui sera infligée une sanction في الدنيا ويتحاسب عليها أمام الله يوم القيامة. Donc cela c'est pour illustrer un petit peu les dommages collatéraux que nous sommes en train de subir à longueur de journée. يوميا الإنسان يتعرض إلى ما قال, هاو هذاك قال فيه وفيه, هذاك يقول له واه راه قال فيه وفيه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو في جمعة يخرج لسانه هكذا ويقول هذا أوردني شر الموارد. C'est-à-dire en sortant sa langue, il dit lui il m'a apporté beaucoup de méfaits. Au lieu de dire un bienfait, à parler de méfaits. C'est-à-dire il m'apporte pas du bien. وشكون هذا؟ لو كل الأمة وزنوا لها الإيمان تاعها وحطوا الإيمان تاع أبو بكر لفودوا أبو بكر لطاشت أبو بكر يطيش كامل الأمة تاعها بالإيمان اللي كان عنده, وكان يقول هذا يجيب لي غير لي بروبليم. وإحنا شوف اللسان تاعنا مطلوق كما كان يقول الشيخ الله يرحمه الشيخ محفوظ, يقول اللسان كي الكرافطة, إلا خليته يولي كي الكرافطة, il commence à parler, il commence la médisance, la nuisance, il commence à devenir nuisible. Or que le lisan, la noblesse de la langue est faite pour le rappel de Dieu. Rabbi في القرآن يقول وقولوا للناس حسنا, dites le meilleur aux gens, c'est-à-dire incitez au bien. Soyez des gens qui sont là pour حتى في الجدال علمك الله سبحانه وتعالى آداب الجدال.
يعني نقدروا ما نختلفوش، بصح الآداب لازم يكون، الأخلاق والقيم لازم تكون، سطرها لك الإسلام بدءا بالبداية باللسان. Et la maîtrise justement du verbe, avoir la maîtrise, la plénitude de la maîtrise de cette langue-là. Tu ne dois pas dire n'importe quoi, tu es au service de ce serviteur qui est lui au service de Dieu. Donc nous sommes en pleine soumission pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala. هذه المهارة الأولى. أنا ما نتكلم على ضبط اللسان. Je ne parle pas du contrôle de la langue, mais je parle de la compétence et la maîtrise de la langue. C'est autre chose, c'est une autre définition. Parce qu'on rentre dans une autre plénitude. الإنسان يدخل في حيثيات أخرى، في قيم أخرى، لازم تكون عنده، ولازم il faut qu'il se redresse. هذا المهارة الأولى. المهارة الثانية، وهذه الناس يديروا عليها دورات باش تكونوا عارفين، ورشات، des ateliers d'apprentissage. Un week-end, on apprend la maîtrise de la langue. Un week-end, on apprend la maîtrise de soi-même parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. كيف المسلم il ne peut pas se maîtriser? Allah lui dit قولوا للناس حسنا, dites le meilleur aux gens. C'est-à-dire, Allah il te dit de maîtriser, de dire que le meilleur. Tu peux dire le mal, mais il te dit non, dis le meilleur. C'est-à-dire, réfléchis avant de parler. L'imam Ali karramallahu wajha, qu'est-ce qu'il dit? Tourner sa langue 7 fois avant de prononcer quelque chose. حنا والله اللي جات كيما جات على 12 دقيقة يبازار. خليها كيما جات دير. Ça peut faire beaucoup de dégâts, comme ça peut réconcilier entre les gens. Ça peut m'emmener en enfer comme ça peut m'emmener au paradis, puisque اللسان الأصل تاعو وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. المهارة الثانية ضبط الفضول. La deuxième compétence, c'est de ne pas être curieux. En tant que musulman, faut pas être curieux. Regardez, quand vous trouvez sur le périphérique un accident, toi tu es sur l'autre côté, mais tu sors comme ça ta tête comme une girafe et tu essayes de regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. اهتم بالطريق تاعك اخويا وسبح، التهب بالتسبيح، التهب بروحك المسلم. Il a tout délaissé pour lui pour s'occuper des autres. وهذه la curiosité وين تدينا الى الجوسسة. Quand tu n'as pas un élément qui t'échappe, tu commences à espionner, tu commences à crapoter pour avoir des informations. وهذا لا يصح. الجوسسة في الإسلام ما كانش. يدخل لي شكون هذاك وشكون هذيك وين طلعت وشكون مولاها وشكون صاحبها وشكون كيفاه بنا ودو زميطات ودار صالون دو كوافير ودار فوقول. يا سيدي انت وعلاش تحوس تفهم؟ قل اللهم ارزقنا مثل ما رزقته. Dieu donne-moi comme tu lui as donné et c'est amplement suffisant pour toi. Donc الضبط الثاني ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهارة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. C'est-à-dire en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et la pleine soumission veut dire la bonne soumission à Dieu, c'est que tu ne t'occupes pas des autres, tu t'occupes de ce qui te concerne, de ce qui te regarde. Tarkuhu ma la yu'nih. Je ne suis pas concerné par ça, je ne rentre pas. Je n'ai pas été consulté comme il a dit l'imam Shafi'i. عندما لا يشار باش ما يجوش الناس يحوسوا على مشوار، ما يجوش الناس يسقسيوك ربي سهل. إلا الناس يرجعوا لك مرجعية une référence quand on vient te consulter. Quand on demande une consultation, c'est qu'أنت عندك مرتبة عالية. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire on te prête l'écoute profonde avec l'analyse. Donc si tu es comme ça, c'est qu'on te doit obéissance, puisque tu obéis au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tarkuhu mala, ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. تسيب انت خدام. كاين شي ناس تعجبهم ce que je vais dire. خدام c'est juste un salarié. يحسب للمعلم ديالو او دخلوا 30 او دخلوا 40 او دخلوا 50. انت واش تكون خويا؟ Ou tu as trouvé toi un salarié qui demande au patron attends, on a fait beaucoup de chiffres d'affaires. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu veux par là? ألا تقول بها أنها هذه أرزاق الواحد الأحد رزقني بها. إن لم يعجبك العمل فتوكل على الحي الذي لا يموت. Si quelque chose ne te plaît pas, يروح. اسألوا أرباب الأعمال، الناس اللي عندهم des entreprises. Et j'en connais pas mal. Tous ils se plaignent، يقول لك راه يحسب لي الخدام ديالي يحسب لي. كما نقول على لي شيف دونتربريز اوسي اعطي للاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني تخلصني لو بروميير دو موا و لو دو دو موا، ما تخلصنيش لو 21 خويا. لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا، وبخه النبي صلى الله عليه وسلم الى بلا مسلا. اعطي للاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني خلص الخدام لو 15 تخلصوا لو 15 ماشي لو 16.
وماشي ل 17 الا كان لو 16 ولا 17 خذ منه العذر قول له اسمح لي خوك هذا راه مزير الله يعلم بيا اسمح لي يومين 3 ايام اذا تفضلت وتكرمت بيعا يقول لك توكل على الله ما تخافش زي بسم الله. الا كان tu lui loupes 2 jours ou 3 jours ou 4 jours il y a un problème là. هذا يولي مشكل عقائدي اسلامي محض. تولي ما عندوش هذيك العقيده السليمه اللي يخمم على اخوه واللي يجري على اخوه. المسلم لازم يفكر على الاخر ماشي يشوف غير النفيسه ديالو يخمم على الاخر ايضا. ومهاره ضبط الفضول هاد لا كيوريوزيتي انه من توجور فيغ التنميم يبدا الانسان ينمم وتدخل عنده الصفات يولي يتباهر ويولي عنده لاغ اي لا ميتريز دو كالومنيي دوتر بيرسون. اي وي فارغ بنادم فيد ما عنده والو واش يدير كاع لا جورني il remplace le planning تاعو يجيبوا له الشيطان روح قول فيه هذا روح القهوه هذه روح تكلم على هذا روح جيب هذه. pourquoi quand on s'occupe de soi quand on a la maîtrise de la langue subhanallah c'est eux qui vont te dire حي على الصلاة حي على الفلاح c'est eux qui vont te dire إياك نعبد وإياك نستعين c'est eux qui ont la maîtrise sur toi لأنهم يخافون الواحد الأحد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En parlant de ces deux compétences نتكلموا على هذه المهارتين الاثنتين. تأتي المهارة الثالثة ضبط النفس la maîtrise de soi. Les gens ils font des ateliers, vous savez que c'est des ateliers qui partent sur 2 à 3 jours باش يعلموهم la maîtrise de soi. احنا الإسلام il nous a tout structuré, il nous a tout donné. Tiens, pilé, emballé, mange, bismillah. شوف هذاك اللي يحوس la maîtrise sur soi. جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, un compagnon est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. قال أوصني, donne-moi conseil. Je viens pour écouter. On ne vient pas écouter avec l'oreille. On vient écouter avec le cœur. Je viens t'écouter. Awsini, c'est-à-dire je ne peux pas faire mon autocritique tout seul. Je n'ai pas cette maîtrise. Aide-moi dans cette compétence-là. Awsini ya Rasulallah. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et ce compagnon-là, jeûnait et son. Prier, yusalli. Il تصدق, il donnait l'aumône. Il avait tout le sens de l'altruisme, il l'avait, toutes ces compétences-là. أنا je pense هذا الصحابي هذا احنا عندنا عرق منه. احنا جينا منه ولا هو جينا منه نتقلقوا بالخف. قال له لا تغضب ولك الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف علق ذلك الإنسان وحالة الغضب علقها بالجنة. لا تغضب. Il faisait tout excellent. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas la maîtrise. C'était quelqu'un qui s'énervait. Et quand tu n'as pas la maîtrise de toi, tu perds toutes tes facultés. C'est comme ça qu'il est dit en école de management aujourd'hui. كي تقرا المانجمنت يقول لك إلا الإنسان يتوتر أعصابه يفقد كل الذهنيات اللي عنده وكل الأفكار تروح له. Parce qu'il a perdu l'élément خام. La matière grise, il l'a perdu. Il est dans un état, ce qu'on appelle en psychologie, un état second. Il n'est plus lui-même, il est énervé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال له لا تغضب. Ne sois pas dans un état colérique. لأن الغضب من الشيطان. لا تغضب ولك الجنة. Et la maîtrise de ta propre personne et tu vas accéder au paradis. Tu fais tout excellent. Il te manque plus que ça. Pratique-le. Là, il l'emmène dans une autre sphère, dans une autre réflexion, dans un autre monde et dans un autre mode de réflexion. واش يولي الانسان متعلق غير يغضب استغفر الله الجنه نلعب بالجنه على هذا الغضب. Il ne peut pas avoir justement حالة الغضب ما تقدرش تأدي هذا الإنسان. هذه المهارة الثالثة. المهارة الرابعة مهارة سلامة القلب. اللي عند القلب تاعو سليم. أصحاب القلوب السليمة أصحاب القلوب التي فيها ركيزة الإطمئنان فيها السكينة فيها الوقار فيها الرحمة في قلوبها وفي صدورها. Ils ont tout le monde et tout le mode justement de cette détente, de cet apaisement et de cette quiétude. هذه الرحمة يأتيها الرب عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المهارة الأولى مسك اللسان. كيفاش اللسان تاعك يجي n'importe quoi et tu cherches l'apaisement dans le cœur.
Et Dieu te dit, si tu veux avoir un cœur apaisé, tu dois faire le rappel de Dieu, tu ne dois que l'évoquer. Donc c'est la maîtrise, tout se suit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو القلب السليم. واحد قال له كيفاش نعمل يا رسول الله، كيفاش باش نجي واحد عمر بن الخطاب قال له هذا كيفاش نعرف بلي هذا يحبني ونحبه كيفاش؟ قال عندما يقول لك خاي حان وقت الصلاة، خاي حان وقت العاشور راح تخرج العاشور ديالك، خاي لازم لك تصدق، خاي لازم نروحوا نشوفوا المريض الفلاني، خاي لازم ندعيو الفلاني. قال ولا كان هو معاك كيما هكذا، s'il te fait tout ça, il est dans la gentillesse, dans l'échange et tout, toi qu'est-ce que tu lui fais؟ قال je ne peux rien lui faire si ce n'est pour lui faire الدعاء في ظهر الغيب. C'est-à-dire quand il est absent de ma vue, quand je le vois pas et puis il ne me voit pas, je me prosterne en bas, ونقول اللهم اغفر له وارحمه. Et tu as toute la maîtrise et toute la splendeur de ce que tu dis. الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. بل يكلف الله عز وجل ملكا قائلا لك زعما انا ندير الدعاء لواحد الولد حمزه، باغ نقول هذا ولد حمزه يا ربي يشفيه ويعافيه ويرزقه، هو اللي با اوكور انا درت له الدعاء. الملك هذاك اللي معايا واسمو يقول امين، il a validé. ولك بالمثل. Et tu as la même chose de ce que tu viens de faire dua à ton frère. Donc pourquoi se priver tout en sachant que c'est un dua exaucé? Pourquoi tu te prives? Fais-moi de dua comme toi tu veux que je te fasse. Et c'est pour ça la maîtrise, avoir un cœur saint. Le prophète il incite les gens, il dit la yu'min ahadukum, c'est-à-dire la plénitude de la foi ne peut pas être complète. La foi ne pourrait jamais être complète jusqu'à ce que vous puissiez aimer le bien à votre frère comme si c'était pour vous. Subhanallah. يؤثرون على أنفسهم، ينحيها من لحمه ويقول له خويا تفضل. هذاك الصحابي il avait une date quand il commence à manger, il dit tiens mon frère je vais te la donner. Il a dit mon frère moitié, il a dit non, كلها mange-la toute. فبدأ يأكل في الثمرة, il commence à manger la date. قال والله أنت تأكلها وأنا شعرت بحلاوة ثمرها. C'est-à-dire que toi en mangeant la date, moi je ressens le sucre mielleux de cette date là. الله أكبر. هاي الحب في الإسلام. هذا المسلمين هذا الموديل وين راهو؟ هذا الموديل اللي تعرفوا شي موديل كيما هادو ما نحب نعرفهم. وأحب أن أصافحهم بل أحب أن أقبل جبهتهم هذه. عساهم أن يكونوا شفاعة لنا، عساهم أن يشفع لنا بالخير. On cherche les gens qui ont ce talent et cette performance-là. Les 4 performances, elles parlent que du bien. Incitons-nous à faire du bien. Soyons dans le bien. Il faut qu'on puisse prendre une décision. On prend le bien et nous sommes pour ce bien-là. Donc les compétences, il faut les avoir. Toutes les techniques d'optimisation de votre potentiel, il faut les mettre en adéquation avec la propre personne. إلى متى نبقاو غير نصليو ونهضروا في الناس، نبقاو نصليو ونكذبوا، نبقاو نصليو ونخونوا، نبقاو نصليو ونخونوا، إلى متى هكذا؟ jusqu'à quand؟ أما يستحي الإنسان، أما حان الأوان ليستحي الإنسان من ربه، أما حان الأوان أن يستحي من ربه، يقول ربي اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، فهو يتوب. من هذه الجمعة يقال عليها، يقول بسم الله توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلت على الحي الذي لا يموت، كلنا ميت. وجاء ذاك الأخ قال لي شيخ باراه ميت دير له الدعاء tout fraîchement enterré، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارحم جميع أمة محمد. اللهم اشفي أولادنا واشفي نسانا واشفي خوتنا في كل بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اعف عنا وعافينا. اللهم وحد وحدتنا، وحد كلمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وحد القول ووحد الوحدة ووحد الصف. اللهم وحد صفوفنا لما تحب وترضاه يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. خوكم فارس قال ديروا لنا الدعاء. اللهم يا رب ارزقوا خيرات الدنيا والآخرة، وكل من جابوا وكل من ذكروا بالخير إن شاء الله. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يا رب ويوم العرض. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.